वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर पंचम श्रेणी पिला मानकर परिवेश विज्ञान बहिर षष्ठ विषय जार नाम होची आम देशर प्राकृतिक संपद कृषि और शिल्प यही विषय जहाँ भी अभ्यास कार्यर क्वेश्चन अच्छी प्रश्न अच्छी सबुतक उत्तर आम गोटे वीडियो माध्यम शेष करवा। तो भिडियोटी को आरंभ शेष पर्यंत निहाती भाव देखिए। जदि चैनल को सब्सक्राइब करना सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब करनी निज सांग मान सहित वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करनी। तो चलतु आम ए सीधा सड़क क्वेश्चन आंसर सेक्शन को जीवा। जदि आपण मैंने चाहते आम टेलीग्राम चैनल रे जॉइन होगाकू व्हाट्सएप चैनल रे जॉइन होगाकू तो डिस्क्रिप्शन में आपण मानक लिंक मिल जाव। अन्यथा जदि आपण मैंने चाहते कि सर पंचम श्रेणी गोटे स्वतंत्र व्हाट्सएप चैनल किंबा स्वतंत्र टेलीग्राम चैनल बनातु देन कमेंट सेक्शन में जनइले मुझे निश्चित भाव में बनईनेबी। ओके तो चलतु आ विलंब न करी सीधा सड़क क्वेश्चन आंसर सेक्शन को जीवा। तो देखु आपण बहिर प्रथम प्रश्न कौन पचार भारत में केउठी देखा जाए खाली स्थान रे उत्तरटी लेख। प्रथम प्रश्न थिला अधिक संख्यक उन्नत मानर गाई महिषी केउठी कोठी देखा जाती राजस्थान रे देखा जाती हरियाणा रे देखा जाती पंजाब रे देखा जाती एवं आंध्र प्रदेश रे देखा जाती। द्वितीय प्रश्न लुणी माटी थिबा अंचल एगुड़ाक क्यों जगार देखा जाए ना समुद्र उपकूलवर्ती अंचल रे लुणी माटी थिबा अंचल देखा जाए। सेमती कृष्ण कार्पास मूर्तिका यह केउंटी देखा जाए गुजरात आंध्र प्रदेश तमिलनाडु। उर्वर मूर्तिका केउंटी देखा जाती नदी उपत्यकार त्रिकोण भूमि रे उपकूलवर्ती समतल अंचल रे उर्वर मूर्तिका देखा जाए। पृथ्वी प्रसिद्ध चंदन काठ यह केवल कर्णाटक ठारे देखा जाए। क्लियर है। एबे आमे जिबा द्वितीय प्रश्न को निम्न रे केतोटी खनिजर नाम दिया जायछि बा खनिर नाम दिया जायछि आम देश रे सेही खनि थिबा जे कोनोसी दुईटी स्थानर नाम खाली स्थान रे लिखिबा। तो प्रथम पचारछि सुना खनि आम देश रे क्यों क्यों दुईटी जगह रे अछि आम जगह बहुत भल भल जगह रे अछि। ये सब क्वेश्चन गुड़िक अनेक अनेक जगह मिलूँ बट से हमको दुईटा जगह निहाती भाव में लिखा पड़ो। सुना खनि कोलाब रे देखा मिले जोटा कि कर्णाटक रामगिरी रे देखा मिले जोटा कि आंध्र प्रदेश सेमती मांगानीज खनि नागपुर रे देखा मिले जोटा महाराष्ट्र अच्छी बालाघाट रे देखा मिले जोटा मध्य प्रदेश रे देखा मिले। तंबा खनि मूसा बणी रे देखा मिले एटा बिहार रे अवस्थित क्षत्री एटा राजस्थान रे अवस्थित। सेमती अभ्र खनि गया माने बिहार रो गया रे देखा मिले एवं नोलोर जोटा कि आंध्र प्रदेश रे अच्छे सेठारे देखा मिले। चलते एवं परवर्ती प्रश्न को 3 नंबर रे कौन पचारा मानचित्रटी को माने पाठ्यपुस्तक 65 पृष्ठारे भल भाव में देख ठीक चिन्ह दे तलर सारणी को पूरण कर। ओके तो प्रश्न पचारछि एठी राज्यर नाम एवं अंचलर नाम देछि जेमति कि महाराष्ट्र दक्षिणस्थ मालभूमि अंचल। एपटे देछि किछि शस्य धान गहम आखु कपा झोटो चा चिनाबादाम सोरिष आउ नड़िया। से पचारछि एई चाष गुड़िक क्यों अंचल देखा मिले महाराष्ट्र रे देखा मिले ना दक्षिणस्थ मालभूमि अंचल देखा मिले या फिर कौटी दुईटा जगह देखा मिले से जिनसा आमको लिखा कही। धान यहाँ केवल दक्षिणस्थ मालभूमि अंचल देखा मिले गहम दुईटा जाक जगह देखा मिले ना सेमती आखु दुईटा जाक जगह देखा मिले कपा दुईटा जाक जगह देखा मिले झोटो केवल दक्षिणस्थ मालभूमि अंचल चा दक्षिणस्थ मालभूमि अंचल चिनाबादाम महाराष्ट्र एवं दक्षिणस्थ मालभूमि अंचल सोरिष केवल दक्षिणस्थ मालभूमि अंचल नड़िया महाराष्ट्र रे देखा मिले। ओके तो चलते एवं परवर्ती प्रश्न को जीवा कौन पचारछि कृषि विश्वविद्यालय 2 जन छात्र रिंकू और रमेश निम्न रे दे जाइतिबा प्रत्येक चाष भल हेउथिबा दुईटी राज्य बुली जिबा पई स्थिर कले सेमाने क्यों राज्य क्यों चाष पई बुली जिबे खाली स्थान रे लेख। तो देखंतु कपा पाई से माने महाराष्ट्र एवं गुजरात जिबा दरकार सेमती चिनाबादाम पाई तमिलनाडु महाराष्ट्र जिबा दरकार चाहा पाई आसाम एवं पश्चिमबंग जिबा दरकार झोटो पाई पश्चिम बंग एवं आसाम जिबा दरकार झोटो पर धान आसीबा हमर आंध्र प्रदेश एवं ओडिशा जिबा दरकार गहम पाई पंजाब एवं हरियाणा जिबा दरकार नड़िया पाई केरल आउ कर्णाटक जिबा दरकार। यही भाई भाव में आम उत्तर लिखिपर 5 नंबर प्रश्न को चलतु। प्रश्न पचारछि शून्य स्थान पूरण कर छत्तीसगढ़ केउठारे लौह इस्पात कारखाना अच्छी छत्तीसगढ़ भिलाई ठारे लौह इस्पात कारखाना अच्छी आम ओडिशार
କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଚିନି କଳ ଅଛି? ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆସ୍କା ଏବଂ ବରଗଡ଼ରେ ଚିନି କଳ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅଛି? ଓଡ଼ିଶାର ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ କୋରାପୁଟଠାରେ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅଛି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି? ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ ସ୍ଥାନର ନାମ ଖାଲି ସ୍ଥାନରେ ପୂରଣ କର। ତ ଉତ୍ତର ଦେଖନ୍ତୁ। ବୟନ ଶିଳ୍ପ ରାଜସ୍ଥାନର ଜୟପୁର, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା, ଓଡ଼ିଶାର ଚୌଦ୍ୱାର, ପଞ୍ଜାବର ଅମୃତସର, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର କାନପୁର, ଗୁଜରାଟର ସୁରତ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଗୋଆଲିୟର। ଏହି ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମ ଦେଶରେ ବୟନ ଶିଳ୍ପ ଅଛି। କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେଲେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସାର କାରଖାନା ଥିବା ରାଜ୍ୟ ସ୍ଥାନର ନାମ ଫୁଲର ପାଖୁଡ଼ାରେ ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଉତ୍ତର। ଇଏ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ସାର କାରଖାନା ଆସାମର କାମରୁପ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଗୋରଖପୁର, ଓଡ଼ିଶାର ପାରାଦୀପ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଟ୍ରମ୍ପେ, ବିହାରର ସିନ୍ଧ୍ରି। କ୍ଲିଅର ଅଛି? ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। 8 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ପଚାରିଛି? କ ସ୍ତମ୍ଭର ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ନାମ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନକୁ ଯୋଡ଼ିକି ଲେଖ। ତ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଗାର ପକାଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଗୁଜରାଟର ପୋରବନ୍ଦର, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଟୁର, ହରିୟାଣାର ସୁରାଇପୁର, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କଟନୀ। ଓକେ, ଓଡ଼ିଶାର ନାମ ଦେଇନି ତ ଆମେ ବରଗଡ଼କୁ କେବେ ବି ଗୋଲ ବୁଲେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନକୁ। କ'ଣ ପଚାରିଛି? 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ। ଭୁଲ ଥିଲେ ଠିକ୍ କରିକି ଲେଖ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର କୋଲକାତା ଠାରେ କାଗଜ କଳ ଅଛି। ବିଲକୁଲ ଭୁଲ ଅଟେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଟିଟାଗଡ଼ ଠାରେ କାଗଜ କଳ ଅଛି। କେଉଁଠି? ଟିଟାଗଡ଼ ଠାରେ। ସେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଳାସପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନବରଙ୍ଗପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅଛି। ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଆସାନସୋଲରେ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅଛି। ଏଠି ଦେଇଥିଲା ନବରଙ୍ଗ, ଏଠି ହେବ ଉତ୍ତର ଆସାନସୋଲରେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଠାରେ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ଅଛି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ ଠାରେ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ଅଛି। ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ କାଟିବେ, ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀପୁର ଠାରେ ଲେଖିବେ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଠାରେ କାଗଜ କଳ ଅଛି। ଏଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଓଭରଅଲି ଖ ଏବଂ ଉଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ବାକି 3ଟା ଜାଗାରେ ଯାହା ଯାହା ଠିକ୍ କରାଯାଇଛି ଚେଞ୍ଜ କରିକି ସେଇଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆଜି କୋଲକାତା ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା ହେବ ଟିଟାଗଡ଼। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ନବରଙ୍ଗପୁର, ଏଇଟା ହେବ ଆସାନସୋଲ। ଏଇଟା ଲେଖା ହେବ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜାଗାରେ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ରୀ। ଓକେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଚାଲନ୍ତୁ। 10 ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଛି? ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଉତ୍ତରରେ ଲେଖିବା। ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟରେ ବେକାରୀ ବଢ଼ିବ। ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ରପ୍ତାନି ବନ୍ଦ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଦୁର୍ବଳ ହେବ। ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବଜାରରେ ମିଳିବ ନାହିଁ ଓ ସେସବୁ ସାମଗ୍ରୀର ଅତ୍ୟଧିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଶିଳ୍ପଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରି ଦେଶର ଚାହିଦା ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବେକାରୀ ବଢ଼ିଲେ ଦେଶରେ ଚୋରି ଡକାୟତି ବଢ଼ିବ। ଦେଶ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ସମ୍ପର୍କ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆମେ କେବେ ବି ଚାହିଁବାନି ଆମ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉ ବୋଲି। ତ ସମସ୍ତ ଶିଳ୍ପ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲେ ଏଇ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ୱାଇଣ୍ଡ ଅପ୍ କରୁଛି। ଇଏ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମ ପରିବେଶ ବହିର ଆମ 5ମ ଶ୍ରେଣୀର ପରିବେଶ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର 6ଠ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାମ ଥିଲା ଆମ ଦେଶର ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦ, କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ। ଏହାର ଯାହା ବି ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ସବୁତକକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋଚନା କଲି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥିବ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ, ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ କେଉଁ ବିଷୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ।